रायदिघी में मछुआरों के जाल में 50 बड़े निर्वाला मछलियां फंस गई, जिनकी कीमत लाखों में है। इस खुशी के मौके पर मछुआरों के चेहरे पर मुस्कान है। मछलियां रायदिघी घाट पर लाई गई और फिर डायमंड हार्बर के मछली बाजार ले जाई गई। ये निर्वाला मछलियां प्रियंका नाम के एक मछुआरे के जाल में फंसी थी। जाले में और भी मछलियां फंसी थी, लेकिन जाल भारी हो गया था, इसलिए कुछ मछलियां गिर गई। अंत में ये मछलियां लाई गई। मछलियां रायदिघी घाट से सीधा डायमंड हार्बर के नागेंद्र बाजार मछली बाजार ले जाई गई और लगभग 4.5 लाख रुपए में बेच गई। বলো কোন করো দাদা এখানে কি মাছ পাওয়া গেছে? এখানে নোরাবোলা মাছ পাওয়া গেছে। কটা? এখানে 50 পিস। 50 পিসের মতো। তো এই মাছ আগে পেয়েছিলেন? না, আগে পাইনি। কতটা খুশি? খুশি তো আছি, মাছ পেয়েছি মানে খুশি হবো না। কবে গেছিলেন, কবে ফিরলেন? এই আজ 6 দিন হয়েছে, 7 দিনের মতো ফিরেছি। কালকে রাতে জাল মেরেছি সন্ধ্যার সময়, ওই 4টার দিকে, তখন 5টার দিকে জাল টেনেছি আর মাছগুলো থেকে ভেসে উঠেছি জাল। এইগুলো নিয়ে কোথায় যাবেন? এই ডায়মন্ডে যাবেন। মানে কোন টলার থেকে পেয়েছেন? প্রিয়ঙ্কা টলার, গরলবাজি। প্রিয়ঙ্কা টলার থেকে পেয়েছেন। এর আগে কি মাছ পেয়েছিল? আগে পেয়েছিল, আগে পেয়েছিলাম। কি দাম ভাই?